साहित्यिक कविबंधु परिवार आज ये श्रीमद् भगवती संध्यारे उपस्थित मोर समस्त पूज्य पितृप्रतिमा पंडित मंडली मातृमंडली श्रोतृमंडली समस्त मोर शब्दर प्रणाम। आपण मानक भक्तिपूत प्रणाम जनाई आरंभ करती पवित्र शंख ध्वनि। धन्यवाद। जय जय जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण को शब्दर कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक आमंत्रण करी पूज्य विशिकेशन नायक महोदय को निवेदन रखी आज कार्यक्रम रे ओंकार नाद ध्वनि दे कार्यक्रम आरंभ करेंगे। प्रणाम आज्ञा सुस्वागत। जय जगन्नाथ जय श्याम जय राधे श्याम। समस्त प्रणाम ज्ञानी गुणी समस्त प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरि सरस्वती तरर तीर्थे स्नान ध्यान त्रिकाले नमो नमः। ओम परम गुरु हिनो परापर गुरु हिनो आत्मराम गुरु हिनो ज्ञान हिनो सद उद्देश्य ज्ञान आमंत्रणार्थे आगमन कलि युगे नाम हे ब्रह्म तुमरा देशे सुख दुख हास्य राति हास्य ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु उपाद मंत्र मूल गुरु वाक्य मोक्ष मूल गुरु कृपा ओम नम शिवाय गुरुवे सचिदानंद मूर्ति निष्ठुर पंच शांत निक्रि लंबा हरि ओम। जहाँ को कि रचना करचंदी कवि कमल राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्रीयुक्त जगन्नाथ बारिक महोदय तांकर भजन टी रखी तापर आमे आजिर आलोचना को जीवा। जय जगन्नाथ। नाम रस पीयूष कर पान रे बाई मन आउ रहिबु अबा केते दिन रे बाई मन सरी सरी जाए दिनु दिन आयुष छिद्र घटे जल जथा हुओ शेष जन्म मरण सत्य आउ सबु असत्य आसिय छुलंगला जीवु होई फुंगुला माया रे होई बाई सबु बसु कुंढाई धन पछरे धाई गला दिन रे बाई मन नाम रस पीयूष कर पान रे बाई मन जीवन परम लक्ष्य पथ हुड़िलु धान छाड़ी अगाड़ी को गंठिली कलु केते जतने गढ़ी करिछु कोठा बाड़ी चालुछु निश मोड़ी गाड़ी मोटर चढ़ी कामी कामिनी मुख मणुछु सर्व सुख केते देखुछु रंगीनी सपन रे बाई मन नाम रस पीयूष कर पान रे बाई मन काल जेबे केश धरी नेबरे टाणी
ଘଡ଼ିକେ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋର ତୁଚ୍ଛା ଫୁଟାଣି ସବୁ ତ ଯିବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବୁ ମୁଖ ମାଡ଼ି ଲୋଡ଼ା ନ ହେବ ଗାଡ଼ି ପତିଆରା ପହୁଡ଼ି ମାଛି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଶରୀରେ ଯିବେ ବେଢ଼ି ଚିତା ସଜାଡ଼ୁଥିବେ ପ୍ରିୟଜନରେ ବାଇମନ ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ କରିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେତେ ଜମିବେ ଜନ ମଡ଼ା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ କହିବେ ଭଲ ହେଲା ଗାଁରୁ କଣ୍ଟା ଗଲା ଚୋର ଲମ୍ପଟ ଚୋଠା ବେଇମାନରେ ବାଇମନର ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ ଅଳ ଉପକାର ସତ କର୍ମ ଯିବେରେ ଭୁଲି ଅପକାର ଅପକର୍ମ କହିବେ ଖାଲି ଅଳପ ଗୁଣୀ ଜନ ଚିହ୍ନିବେ ତୋର ଗୁଣ କରିବେ ମନ କଷ୍ଟ ଗାଇବେ ତୋର ଯଶ ମହତ ଜନ ଥିଲା ଭଲ ମରଣେ ଗଲା ଏବେ ହଜିଲା ଗାଁରୁ ରତନରେ ବାଇମନ ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ ନିକିତି ଧରି ବସିଛି ଧର୍ମ ତେଣେ ନିକିତି ଧରି ବସିଛି ଧର୍ମ ତେଣେ ଶୁଦ୍ଧ କି ଅଶୁଦ୍ଧ ସୁନା କଷଟି ଜାଣେ ସବୁ ତ ଯିବ ଚାଲି ଯଶ ରହିବ ଖାଲି ହେବୁ ମୁଠେ ପାଉଁଶ ନାଟକ ହେବ ଶେଷ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବେ ମନରୁ ଭୁଲି ଯିବେ ବେଳୁ ଅରଜ କିଛି ଯଶ ଧନରେ ବାଇମନ ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ ପର ଉପକାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ପର ପୀଡ଼ାରେ ନରକେ ହେବୁ ପତନ ଭଲ ମନ୍ଦର ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ଜାଣି ଏକଥା ପରିମାଣି ବାହୁଥା ତୋ ତରଣୀ ଛନ୍ଦକ ପଟ ତେଜ ସେବା ଧରମେ ମଜ ଜଗା ଚେତାଏ ହୁଏ ହୁଅ ସାବଧାନରେ ବାଇମନ ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ ନାମ ରସ ପିଉଷ କର ପାନରେ ବାଇମନ ଆଉ ରହିବୁ ଅବା କେତେ ଦିନରେ ବାଇମନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ପରେ ପରେ ଗବେଷକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କର ମହୋଦୟ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ମହାରାଜ ମହୋଦୟ पंडित श्रीयुक्त लिंगराज चैनी आज्ञा पंडित डॉक्टर प्रदीप्त मिश्र महोदय पंडित श्रीयुक्त रविरंजन त्रिपाठी महोदय पंडित श्रीयुक्त श्याम सुंदर दास आज्ञा पंडित डॉक्टर प्रभात रंजन महापात्र महोदय पंडित डॉक्टर दयानिधि त्रिपाठी महोदय स्वामी रुद्रवेशानंद गिरी महोदय एवं पंडित श्रीयुक्त चांडाल मिश्र महोदय ये 24 जाक अध्याय को ए पंडित प्रवाचक माने आम समस्त को भगवान अम्य कथा गाथा को शुणाई आउ आपण समस्त गहन रे आमर पंडित श्रीयुक्त अनादिचरण महाली महोदय पंडित श्रीयुक्त गोवर्धन प्रधान महोदय पंडित श्रीयुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय पंडित श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा आज्ञा पंडित श्रीयुक्त राजेश दास महोदय
पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र आज्ञा एवं अन्य समस्ते आमे समस्ते ए कार्यक्रम रे उपस्थित रही ए हरि कथा को श्रवण करबा सह आमे सेमानकु कृतज्ञता ज्ञापन करथिले एवं तांकर आयु जश कामना करथिले महाप्रभुଙ୍କ पाखरे। समस्त को आउ थरे मोर शब्दर प्रणाम। आज से भली एक मधुर मुहूर्त आम पाखरे उपस्थित होईची। महाप्रभुଙ୍କର अपार करुणारू आमे आज पाइछंती। ओडिशार जने चर्चित आध्यात्मवादी धुरीण धूर्जटी विशिष्ट आलोचक प्रगल्भ वक्ता आम समस्तंकर पूज्य नमस्य ए ओडिशा माटीर वरपुत्र जहाँकर वाणी रे उद्दामता वक्तव्य साधुता अगाध ज्ञानर गंताघर गवेषणालब्ध ज्ञान बांटिबारे से धुरंधर श्रीरामचरित मानस ग्रंथर भावानुवादक सर्वदा स्मितहास्य फुटी उठे जहाँ मुखमंडल रे से आउ कई नुहंती आमर समस्तंकर अति प्रिय पूज्य नमस्य पितृप्रतिमा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग आज स्कंद पुराणर ए अष्टम स्कंद को सारांश आलोचना करिवा पई 24 जाक अध्यायर सारांश आलोचना करिवा पई तांकु विनम्र निवेदन रखिथिली आउ मोर अनुरोध रक्षा करी आज आम समक्षरे समस्तंकु ए ज्ञान बांटिवा पई से आम पाखरे उपस्थित होइचंती। पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग तांकु मोर शब्दर आभूम दंडवत प्रणाम। आम सहित जोड़ी होइचंती पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी आज्ञा तांकु मध्य शब्दर प्रणाम। आउ आजिर व्यासासन को निमंत्रण करी कृतज्ञतार शब्द नैवेद्य अर्पण पूर्वक आह्वान करी सुस्वागत आपण को बाबा। आपण आजिर व्यासासन विमंडित है आमको अष्टम स्कंदर ए मन्वंतर कथा को सारांश भाव में आलोचना करने विनम्रतार सह निवेदन। प्रणाम बाबा प्रणाम सुस्वागत। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीनंदनंदनाय। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। आज ये पवित्र आसर उपस्थित समस्त सज्जन मंडली प्राज्ञ विज्ञ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ समस्त को विशेषकर ये अनुष्ठान सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका प्रणतिमा अन्यान्य कर्मकर्ता वृंद एवं भातृमंडली पंडित मंडली समस्त को विशेषकर वरिष्ठतम प्रवक्ता पंडित जी श्रीमान गोपाल कृष्ण पंडा महोदय एवं अन्यान्य को मोर आभूम दंडवत प्रणाम जनाऊँ। आज गोटे विराट बोझ देइचंती माँ ताकू किमती ये पारी हवा 24टा अध्याय वर्तमान 7टा बाजिक 22
23 मिनिट है से जाबे हो भगवान जहाँ आदेश देवे सेटा निश्चित भाव रे हबो निजर किछि चलिबो नाही तांकर इच्छा रे पत्रटे मध्य हलिया पाई तांकर अनुमति दरकार। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जन मंडली आज ये अष्टम स्कंध श्रीमद्भागवत महापुराण जो अष्टम स्कंध की भागवत दश लक्षण षष्ठ लक्षण उपर आधारित जत्र सर्ग विसर्गाश्च स्थान पोषण मूतय मन्वंतरेशायन कथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो ये जो अष्टम स्कंध यहाँ हूँ मन्वंतर कथा उपर संपूर्ण पर्यवेक्षित तेणु कहवा तात्पर्य है ये जो अष्टम स्कंध जाक प्रकृति ये गोटे विराट विज्ञान श्रीमद भागवत महापुराण जो विज्ञान टाक समस्ते जानवर आवश्यकता रही। आमर जो 14 मनु ब्रह्मांकर गोटे दिन में गोटे कल्प बहुत आलोचना है या तेणु बेसी किसी कहबार नहीं किंतु प्रत्येक दिन 14टा मन्वंतर भोग हुंती एवं से 14टा मन्वंतर कथा कौन ताकू एठी आलोचना करछंती भगवान व्यासदेव। यहा पूर्वर आमे समस्ते स्वयंभुव मनुंकर कथा पढ़ी सारी बड़ विशद भाव जहाँ समय कि देवता सबू जन्म ग्रहण कले जे कि देवता को सृष्टि कले जो स्वयंभुव मनु भगवान तो प्रथम स्वर्ग तापर ब्रह्मांकर विसर्ग ये सब उपरे स्वयंभुव मनु होचंती ब्रह्मांकर पुत्र जे कि प्रथम मनु सर्वप्रथम मनु ए सृष्टि समय सी देवता मान को सृष्टि करते। आज अष्टम स्कंध परीक्षित भगवान परीक्षित महाराज कहते सुखदेव भगवान को स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः जत्र विश्वस्यां सर्गो मनुन् अन्यान् वदस्वनः। हे प्रभु आप स्वयंभव मनुंकर सबू कथा बड़ सुंदर भाव आगु कही सारी समस्ते शुणी सारी मो सहित ये जिते उपस्थित होती समस्ते शुणी सारी एवं वर्तमान जत्र जत्र हरे जन्म कर्मणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मं तानि नो वदसु श्रुताम्। एबे दया करी आपण सेही मनु गुड़ाकर कथा कहतु जो थे कि भगवान विष्णु जन्म ग्रहण करी कौन सबू काम करिसंती कौन सब महत्वपूर्ण कार्य करिसंती सेगुड़ा कहतु पुणी कहतु जस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावन कृतवान गुरुते कर्ता ह्यतीते अनागते जवा ही अतीते अनागते अद्य बा यह पूर्वर अतीत जोटा अनागत भविष्यत अद्य माने आज जहाँ सब जब जस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्व भावन जो मनंतर भगवान विश्व भावन जो जो भाव आसी जहाँ सब कर जो परीक्षित कहले परीक्षित प्रश्न उत्तर रे आरंभ कले सुखदेव जी कहले अष्टम स्कंदे चतुर्विंश अध्याय वर्णे मनु वंश प्रथम अध्याय रे तही चारि मनुर कथा कही स्वयंभुव जे स्वारोचिष आवर उत्तम तामस। ये प्रथम अध्याय रे ये 4 जन मनुंकर कथा कह जाइछंती एवं आपण माने या आगरू भी आमे जानि सारछे एथिरे भी से कथा से कहउछंती जे स्वयंभुव मनुंकर एठी 2टा कन्यार कथा किंतु प्रकृति तांकर 3टी कन्या आकृति प्रसूति देवहती जोटा को हम बड़ सुंदर भाव रे पढ़ि सारछे। आकृति तो एठी
देवहित गर्भर भगवान कपिल मुनि जन्म से स्वयंभव मनु समय तृतीय स्कंधे बड़ सुंदर भाव शुणी सारी कही सारी सुख भगवान एवं वर्तमान पुणी प्रसूति कन्या मान गर्भ जहाँ सब होती अलग कन्या वंश एटा मनु वंश नुह तेणु तापर ये किसी कहुई वर्तमान आकुति गर्भरे जो भगवान यज्ञ पुरुष जन्म ग्रहण कले सी कौन कले से आरंभ कर आरंभ होबार कौन है प्रथम अनंतर देवता आदि उत्पत्ति एबारे स्वयंभव दुई झंकर बहुत अवदान रही एवं शेष आकृति झीर गर्भ यज्ञ पुरुष यज्ञ 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 एवं दक्षिणा दुहे जन्म होते आम पढ़ीचे किसी कहबार से यज्ञ पुरुष भगवान जन्म ग्रहण करते जिते मन्वंतर प्रथम मन्वंतर मनु एवं शतरूपा मनुकर विरक्ति आसला सी मनु शतरूपा को धरिक जाकरी भगवान शरणागत होती अरण्य से तपस्या सुनंदा नदी कूल तपस्या युक्त यही समय हत्या करने देखीदे ये बोधे शोई पड़ी ना कौन विचार करके असुर गुड़ाक आसिक मारे चाहती से भगवान यज्ञ आसिक रक्षा कर यज्ञ पुत्र नाम है जाम से जाम सबू देवता माने और से जाम को धरिक असुर मान को मारिक रक्षा देते यज्ञ निजे स्वयं इंद्र पद ग्रहण कर गोटाए कथा ये कहीदे ये प्रत्येक मन्वंतर मनु अलग मनुकर पुत्र माने अलग एवं देवता देवगण से भी अलग हमें सप्तर्षि माने भी अलग हमें एवं इंद्र मध्य अलग हमें सहित भगवान विष्णु अन्य विभिन्न रूप धारण करते विभिन्न कथा से कहते यही कथा ही मन्वंतर वर्णित होती प्रथम अध्याय पर बर्तमान आसिले द्वितीय अध्याय कौन होती गजेन्द्र स्तुति शुणी प्रथम अध्याय द्वितीय गजराज जड़े गजी संगते क्रीड़ा काले दैवे धरते कुंभीरे हरिचरण स्तुति करे ये जो आप प्रथम मनु पर प्रथम चारिटा मन्वंतर जिते आसी से चार जन मनकर कथा प्रथम अध्याय अच्छी द्वितीय मनु हेले स्वारुचिष से होती अग्निकर पुत्र तांकर पुओ माने हेले दिमान सुषेण रुचिष्मान आदि आदि पुत्र से रोचन हेले इंद्र तुषित नामक देवगण सब थे उज्जस्तंभ आदि सप्तर्षि से समय थे द्वितीय मनु स्वारुचिषंकर समय देवशिरा एवं तुषिता देवशिरा औरसरु तुषिता गर्भरे भगवान विभुजात हेले यहाँ द्वितीय मनुरे तृतीय मनुरे प्रियव्रत आप स्वयंभव मनुकर दी पुत्र आप जानते प्रियव्रत एवं उत्तानपाद वंशावली शुणी सारी प्रियव्रत भी शुणी सारी कि यही प्रियव्रत तीन टा पुआ उत्तम तामस रेवत आज तृतीय मनुरे से प्रियव्रत पुत्र उत्तम होती मनु तांकर पवन सृंजय यज्ञहोत्र नामक पुत्र गुड़ाक अच्छा सप्तर्षि हेले वशिष्ठ प्रमोद आदि 7 जन पुत्र देवता हेले सत्य देवसुत भद्र आदि एवं सत्यजित थिले इंद्र एवं धर्म एवं सुनृता गर्भरे धर्म औरसरे भगवान सत्यसेन जन्म ग्रहण करते आसला ये प्रथम अध्याय चतुर्थ मनु कथा जोटा कि तामस मनु तामस होती उत्तम भाई 10टा पुत्र पृथु ख्याति नर केतु इत्यादि एवं देवता हेले सत्यक हरि वीर प्रमुख पुणी इंद्र होती त्रिशिख आ सप्तर्षि हेले ज्योतिर्धाम प्रभृति एवं विधृति पुत्र वैधृति मान देवगण आसिले
एवं सेठी हरिमेधा ऋषि हरिमेधा ऋषि पत्नी हरिणी गर्भरु भगवान हरि जन्म ग्रहण करथिले। प्रथम मनुरे भगवान हरि जन्म ग्रहण करथिले एवं सीए गजेंद्र को उद्धार करथिले बोलिकरी शुकदेव कहले परीक्षित को मिलगला गोटे प्रश्न। द्वितीय अध्याय को आसिले से कहले आपण ये जो गजेंद्र कहीं उद्धार कले तार कथा गुड़ाक कहतु। नमामि मे जातय आतुरंगजाः कुतः करणीय प्रभवन्तिमोचितम् ग्राहेण पासेन विधातुरव्रतो अप्यहतं तम जामि परम्परायणम्। एटा कहवा भितरे आपण कहीं गजेंद्र को केमिति उद्धार कले सेटा कहतु। सेटा कहबारे द्वितीय अध्याय रे जह क्षीरोद तटे त्रिकूट निकटे गंभीरे नीरे हृदे जह क्षीरोद तटे त्रिकूट निकटे गंभीरे नीरे हृदे हस्तम यस्तम सुदर्शनम समगमत पक्षेन्द्र पृष्ठे वशात् अत्त्राण प्रायण कुंभीराज विपदम तंगभ्यसन भ्रामयन् हस्तम यस्तम सुदर्शनम समगमत पक्षेन्द्र पृष्ठे वशात् अत्त्राण परायणोश भगवान नारायण में गति क्षीरोद तट समुद्र तटरे त्रिकूट नामक पर्वत से पर्वतर निम्न देश वरुणकर गोटे सुंदर उद्यान से वरुणकर उद्यान नाम है ऋतुमान से गोटे महाबलशाली हस्ती तार जूथ धरिक रोला प्रतिदिन से तार निकट में गोटे सुंदर सरोवर से सरोवर अतुलनीय सौंदर्य एवं सरोवर भितर सबुदिन क्रीड़ारत सरोवर मध्य गोटे ग्राह भी थिला दिने क्रीड़ा कर हस्ती क्रीड़ा कर समय ग्राह तार पादटा धरिक टाणिला जल ग्राहर बेसी बल निश्चित भाव में करिणी गुड़ाक आसिक या रक्षा करने चेष्टा कले किंतु कौन से मते ग्राहक बलू हस्ती रक्षा पाई पारा ना शेष प्राण विकल अन्य कौन सी उपाय नहीं अनन्य उपाय होकर तार पूर्व जन्म मन थिला कथा थिला एवं भगवान शरण व्यतीत ये अन्य ता बिना नहीं अन्य गति एटा विचार करी सी कौन कला नमामि मे जातय आतुरंगजाः कुतः करणीया प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो अप्यहं च तम जामि परंपरायणम्। मोर किए जदि ये हस्तिनी गुड़ाक कौन मु पारे नहीं ये मैंने कौन पाइबे आ ये हूँ दैवर पास ग्राहर उपर विद्यमान ताठू रक्षा पाइबा भगवान को व्यतीत मोर कई ना इत्यादि से कहीकि आरंभ करदेला भगवान को प्रार्थना करने आरंभ करदेला। यहाँ है द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय कौन बोलिक से प्रार्थना कला सी सब अच्छा से प्रार्थना कौन कला नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घनाय च तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे दन्तशक्तये अरूपाय अरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे तमक्षरम ब्रह्म पदम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म विभाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्ण मीरे इत्यादि यही भली प्राण विकल आतुर कंठरे क्रंदन करके जो भगवान को डाकिला तृतीय अध्याय चतुर्थ एवं भगवान बाध्य होकर भक्तर करुण क्रंदन शुणिकी से स्तव प्रिय माधव गरुड़ पृष्ठ विजय करी शंख चक्र गदा पाणी होगी आसिक गरुड़ पृष्ठ लंफ प्रदान कले सरोवर जाकरी हस्ती एवं ग्राहक को बाहर को धरी आनिले एवं ग्राह कहले कुंभीर ताकू ता मुहटा को फाड़ी देकर रक्षा करदे एवं जिते भगवान आसुचंती बोलिक हस्ती देखी तार प्राण गला समय भगवान को बहुत कष्ट पद्मटी धरी आनिकी ऊपर को टेकिक प्रार्थना कर प्रार्थना जोटा कि परवर्ती अवस्था पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम
भक्ति प्रहतम अस्नामी प्रदत्तात्मना इत्यादि रे प्रमाणित होइछि। वर्तमान सर्वशक्तिमान भगवान उभय ग्राहक एवं गजेंद्र को बाहर को आनिक उभय को मुक्ति प्रदान कर शुणिले गज गंभीर पूर्व जन्म कौन होता से माने कहीं शापग्रस्त होते कि प्रकार होते बोलिकी परीक्षित प्रश्नर उत्तर रे पुणी लिखिले भगवान व्यास जे पूर्व जन्म रे हुहु गंधर्व कौन से एक सरोवर रे तार स्त्री मान सहित क्रीड़ारत थी देवल ऋषि से पहुंची थे। देवल ऋषि को सी अपमानित कला मझीरे भितर पानी भितर जाकर गोड़टा को टाणिला गोटे कुंभीर भाया काम कला तेणु कहीदे तू कुंभीर बोलिक अभिशाप देदेले तो या कुंभीर होकर पड़ी था। एने पांचदेश राजा जन विष्णु भक्त राजा ना होचंती इंद्रद्युम्न सीए सदा सर्वदा भगवान विष्णुकर परिचर्या थाए। समय आसला से जाइकरी बड़ पर्वत रे मौन व्रत धारण करी भगवान विष्णुकर पूजा आराधना रत थाए। से समय अगस्त्य मुनि तांकर शिष्य मान सहित से पहुंचले देखीदेले जे जेते जहाँ काम करते जदि निजर गुरुजन आपण निकट उपस्थित हे निश्चय तांकु सम्मान आवश्यकता अच्छी जे सम्मान दिए ना सी उपयुक्त मनुष्य नुहे इत्यादि से लिखाला। या देखिक राइगले कहले तू तो रजा प्रजा पालन तोर धर्म रजा प्रजा को किपर रक्षा करू से विचार न करी आसिक कलु कलु आम आसलु आम मान प्रति तोर कर्तव्य सदन पालन कलु ना अभिशाप दे दौची तू जा मु गजमूर्ख भाया काम करू तेणु गज होकरी रहबू। एटा चतुर्थ अध्याय रे ये अभिशाप केमती प्राप्त हेले सेटा लिखा है। एवं एमाने जेतबेले अभिशाप रो मुक्त हेले तापर पंचम अध्याय को आसी भगवान व्यास। पंचम अध्याय रे कौन है पंचम एवं षष्ठ मन्वंतर वर्णना करबा छल तापर ब्रह्मांकर भगवान को स्तुति वर्णना करा जायछि। पंचम मनु रे किए दैवत हेले पंचम मनु सी होचंती तामशंकर भाई एवं तांकर अर्जुन बलि विंध्य आदि पुत्र थिले। विभु नामक इंद्र शासन कले भूतत्रय बोलिकी देवगण से समय देवता थिले। हिरण्य रोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाहु प्रमुख सप्तर्षि थिले। शुभ्र एवं विकुंठा विकुंठा गर्भरे शुभ्र औरुषे भगवान वैकुंठ जन्म ग्रहण करते। सी भगवान तांकर नाम भी वैकुंठ तांकर जो विहार स्थली ता नाम भी वैकुंठ एवं विकुंठा से विकुंठा जन्म ग्रहण कर देवता मानकर भी विकुंठा बोली कहगला। ये यहाँ के लक्ष्मी प्रार्थना रे वैकुंठ धाम प्रस्तुत करते जहाँकि सब सचराचर पृथ्वी सब श्रेष्ठ धाम। तापर आसला षष्ठ मनु। षष्ठ मनु है चाक्षुष मनु जे कि चक्षु मुनिंकर पुत्र चक्षु पुत्र चाक्षुष पुरु पुरुष सुद्युम्न आदि पुत्र माने थिले। से समय मंत्रद्रुम बोलिक जन इंद्र रहिले एवं आप्य आदि देवतागण जन्म ग्रहण कले। हविष्यमान वीरक आदि सप्तर्षि रहिले एवं विरजा एवं संभूति विरजांकर औरस संभूति गर्भरे भगवान अजित भगवान जन्म ग्रहण कले। एठी सुख मुनि कहीदेले ये अजित भगवान कौन कले देवता मान को अमृत पान करने निजे कर्मपूरण कहले अमृत कहीदेले। यहीटा कहीदेवा फल परीक्षित मन पुणी आसला पुणी से कौन है पंचम ये इंद्र केमिति श्रीच्युत होते से कथा वर्णित होती। श्रीच्युत केमती होते थे दुर्वासा भगवान पाखर आसवा समय इंद्र को देखले ऐरावत आउंट इंद्र को खुशी होकर ये होती लोकाधिपति बोली विचार करी माला भगवान माला प्रसाद स्वरूप गोटे देदेले।
ସିଏ ମତ୍ତ ଗର୍ବି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଲୋଭରେ କଣ କଲେ, ମାଳାଟାକୁ ଐରାବତର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଐରାବତ ସେଟାକୁ ଧରିକି ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେଲା। ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। এই সপ্তম অধ্যায় পূର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ତୁମକୁ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅମୃତର ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ହିଁ ଅମୃତ ମିଳିବ। ସାଗର ମନ୍ଥନ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଯାଅ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଲାସୁତୁରା କର, ଦରକାର ପଡିଲେ ଗଧ ପାଦ ବି ଭଗବାନ ଧରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କର। ଏ କଥା ଶୁଣିକରି ସେମାନେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଯାଇକରି ବଳି ରାକ୍ଷସରାଜ ବଳିଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିଲେ। ବଳି ବିଚାର କଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ବି ଦରକାର ଅମୃତ, ଆମର କାମ ହବ, କାମରେ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଆଣିକରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହିକରି ଆଣିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦରାଚଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପରେ ସେମାନେ ପଡିକରି ଗୋଟେ ରକମର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିକରି ମନ୍ଦରକୁ ନେଇକରି ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ନେଇକରି, ମନ୍ଦରାଚଳକୁ, ଏଇଟା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଲା, ମନ୍ଦରାଚଳକୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ମନ୍ଦରାଚଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବେ ବୋଲିକି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ। ନିଜେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଦିଟା ରୂପ, ଉଭୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ କୁର୍ମ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଜିତ ଭଗବାନ। ସେ କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ମନ୍ଦରକୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଅଜିତ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଆସିକରି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପଟେ ରହିଲେ। ଉଭୟ ଦେବଦାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସିକୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ରଜ୍ଜୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ରଜ୍ଜୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେବତା ମାନେ ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ଦେବତା ମାନେ ରାଜପଟ ଧରିଲେ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବାସୁକୀର ମୁଣ୍ଡ ପଟ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ହଳାହଳ, ପ୍ରଥମେ ହଳାହଳ ଜାତ ହେଲା କ୍ଷୀରରୁ ଏବଂ ସେଇ ହଳାହଳ ଜାତ ହେବା ଫଳରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷମ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଅଜିତ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଏଇଠି କଥା ଉଠିଥିଲା, ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ କଥା ନୁହଁ, ପଦୁଟିଏ କହିଦଉଛି। କଥା ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ, ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ବିଷୟକୁ ହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଭଗବାନ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଖା, ଭାଇ, ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ୱାର୍କ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ନୁହେଁ, ସେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଅଫ ୱାର୍କ। କାମଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ଭାଗ ନ କଲେ ଠିକ କାମ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଅଛି ସେଇଥିରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଶିବ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୈଃ ସ୍ୱୈଃ ପ୍ରାଣିନଃ ପନ୍ତି ସାଧବଃ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରୈଃ ବଦ୍ଧବୈରେଷୁ ଭୂତେଷୁ ବହିତେଷୁ ଆତ୍ମମାୟୟା যে জীব মোরে প্রাণী হিতে তা জন্ম ধন্য এ জগতে। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ରାମ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ସେ ରାମ ନାମ କରିକିରି ସ୍ମରଣ କରିକିରି ସମଗ୍ର ହଣାହଣଟାକୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଲେ ଏବଂ ସେଟା କଣ୍ଠତଟ ରହିକି ସେଟା ନୀଳ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ
प्रथमे तो हलाहल बाहर हलाहल ताको शिव पान करगले तापरे कौन सब बाहर से सब वर्णना है एटा प्रथमे प्रकृत अष्टम अध्याय अमृत उद्भव है किंतु कौन सब है आग प्रथमे कामधेनु ताको ऋषि माने नेले उच्चश्रवा अश्व ताको इंद्र नेले जदिओ भी बड़ी इच्छा थिला ऐरावत ताको मध्य तार चारिदंत विशिष्ट ऐरावत ताको मध्य इंद्र नेले कौस्तुभ मणि को भगवान अजित भगवान नेले कल्प वृक्ष अप्सरा वृंद एगुड़ाक से बाहर से गुड़ाक सब स्वर्ग रहिले शेष भगवती लक्ष्मी देवी बाहर भगवान अजित को से जाके वर्ण कले से कहले मु अन्य क्या बाहबी नहीं एवं शेष सुरा उत्पन्न है सुरार अन्य नाम बारुणी से बारुणी का नेले एवं तापर पुणी मंथन आरंभ है सी मंथन समय एमती है मंथन करने जिते हीन बल होता भगवान अजित भगवान उभय देवासुर हृदय भितर प्रवेश कर बल भी देते कहुई जाए थाए मुई मो बिनु अन्य किसी ना यापर जिते पुनः मंथन धन्वंतरी अमृत कलश हाथ में आसिले दैत्य माने अमृत धन्वंतरी अमृत कलश लुटि नहीं पड़े देवता भितर भाले पड़गला तापर आसीगला कौन करवा परस्पर भितर असुर माने अमृत जिते निजे खेलापी लगु था भगवान गोटे अति सुंदर मोहिनी स्त्री रूप धारण कर ना है मोहिनी भगवान से मोहिनी स्त्री रूप धारण करके पलि आसले समस्त असुर मान रूप रूप असुर देवता असुर उभयंकर मन ताको बोई नेले एवं कहदे एमतिया तुम्हें होनी मुझे जी तुमको समस्त को बांटी देवी ये मूढ़ गुड़ाक तो कामी मूढ़ सब पछे पछे धाई कहले हौ 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 तुम्हें जमी बांटी दब आम प्रस्तुत शेष नवम अध्याय मोहिनी बर्तमान आसला मोहिनी द्वारा अमृत बंटन आरंभ होगा विमोहित सुरासुर को दुई गोष्ठी करदे मोहिनी भगवान प्रथमे देवता को आनिले देवता को बांटिले देवता सबू बांटी देले राहु हूँ बहुत चतुर गोटे राक्षस सी जाकि देवरूप धारण कर शेष मझे बसी जाता सी भी पान करदेला अमृत अमृत टी तार कंठदेश को पहुंची जाता बेलू सूर्य एवं चंद्र भगवान को कहीदे ठारीदे ये खाईदे मान छद्म बेश भगवान सुदर्शन तार शिरच्छेद कले किंतु तार प्राण गला ना सी राहु ग्रह रहीगला एवं परिशेष चंद्र एवं सूर्य से दाऊ साध बोलिकी मनस्थ करदेला आज पर्यंत से प्रतिहिंसा साधना चली और दशम अध्याय आरंभ है दशम अध्याय वर्तमान जिते बड़े अमृत गुड़ाक सब अमृत सब पाईगले देवता माने असुर माने सही पारे ना सी मैंने विचार कले आमको छलना कर सब चलो युद्ध करवा कारण युद्ध प्रकृत असुर मैंने बलशाली किंतु जेहेतु देवता माने अमृत पान कर सारी सहित समकक्ष हेले नहीं एणे मयदानव गोटे विराट रथर नाम विहायस जहाँ जो से इंद्र बनी बसिक इंद्र सहित युद्ध कला बृहस्पति शुक्राचार्य बृहस्पति सहित भद्रकाली सहित शुंभ निशुंभ निभा चक्रवर्त सहित मरुद्गण यांकर प्रचंड युद्ध है शेष भगवान विष्णु को से प्रार्थना कले देवता माने भगवान विष्णु आसिक स्वयं युद्ध आरंभ कले से काल नेमी माली सुमाली माल्यवान प्रमुखों को सी मृत्यु प्रदान कले 11 अध्याय इंद्र एवं बलि भितर मध्य प्रचंड समर है से वज्राघात रे बलिंकर पतन है बलि एवं इंद्र भितर बहुत गुड़ाए कथबार्ता है बलि बहुत उपदेश देते परस्पर भितर जिते बड़ युद्ध होते ये वज्र साहाय्य मारी गोटे रकम संज्ञाहीन कर बलि को बेकटा छिंडी ना किंतु बलि पतन होती जम्भासुर आसी जम्भासुर आसिक युद्ध कर हत्या कर इंद्र नमुचीर नमुची बोलिक गोटे शिर वज्र छिंडे पारि ना तार शिरटा को सी बल पाई शून्यवाणी या शुष्क बा संपूर्ण ओदा बा संपूर्ण शुष्क जिनस तोर मृत्यु हम ना बोलिक मुझे बल देती सी भाया किसी कर कहवा फल इंद्र फेण
ସମୁଦ୍ରର ଫେଣଟା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ କି ଓଦା ନୁହେଁ, ସେଇ ଫେଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ନମୁଚିକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆରେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ତ, ତମ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ କି? ଯାଅ ଯାଅ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ କହିବ ବନ୍ଦ କରିବ, ମୁଁ କହୁଛି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି ସମରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳିଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଇନଥିଲା ସେଭଳିଆ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଗଲା। এটা ଆମେ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁଥିଲେ ଭୀଷଣ ସମର କଥା। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃଷଧ୍ୱଜ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋହିନୀ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେ କି ରୂପ କେମିତିଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏଡେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବୋଲିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିକିରି, ଏବଂ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ତୁତିରେ ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋହିନୀ ରୂପଟା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନୀୟ ନୁହେଁ, এইটা কামী ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ କାମନାରେ ଭରପୁର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପଟା ଦର୍ଶେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏବଂ ସେଇଠି କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ, ସେ ମୋହିନୀଙ୍କର ଏମିତି ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଏଇସବୁ ଏଇଠି କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆମେ ସାର କଥା ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିକରି ଭଗବାନ ଶିବ ସିଏ କଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନୁଗଚ୍ଛତ ଭଗବାନ ଭବ ପ୍ରମୁଷିତେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମସ୍ୟ ବସନ୍ନିହିତ କରେଣୁମି ବଜୁଥପ। ହସ୍ତିନୀ ପଛରେ ହାତୀ ଯେପରି ପାଗଳ ହେଇକରି ବୁଲେ, ମୋହିନୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ସଦୃଶ ବୁଲିଲେ। ଏବଂ ସେ ମୋହିନୀ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଦେବାର ନାହିଁ, ମୋହିନୀ ତାଙ୍କର ମୋହନ ରୂପ ମାୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ସେ ଯୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ହେଲା ଶିବ ମୋହିନୀଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରେତ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା। ରେତ ସବୁ ସ୍ଖଳନ ହେଇକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଠାରେ ପଡିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରଜତ ହେଇଗଲା। এই সুবর্ণ রজতটা বর্তমান সুদ্ধা সমস্তে আমি ব্যবহার করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিবঙ্কর তাঙ্কর ফেরি আসিলা জ্ঞান, আরে মু কেড়ে ভুল করুছি, এবং সে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে ভগবান বিষ্ণু তাঙ্কু বহুত প্রশংসা কলে। আপন শিব ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୟାକୁ କେହି ଏମିତି ସହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା। ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସପ୍ତମ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଷଷ୍ଠ ମନୁ, 6ଟା ମନୁଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 4ଟା ମନୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 2ଟା, 6ଟା ମନୁଙ୍କର କଥା ପଢିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି 8ଟା ମନୁଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ମନୁ, ସପ୍ତମରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ବଡ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନରେ ଆମେ ଅଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ସପ୍ତମ ମନୁ। ତା ମନୁର ନାମ ହେଲା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ଇଏ ବୈବସ୍ୱତ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 3 ଜଣ ସନ୍ତାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ, ଯମ, ଜମି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ଯିଏ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ସିଏ। ଏବଂ ଆଜି ଏ ସପ୍ତମ ମନୁରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ନିଜେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଛାୟା, ଉଭୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ଜମି ହେଲେ, ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ଶନିଦେବ ଆଉ ତପତି ବୋଲିକି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତପତି ପରେ ସମ୍ବରଣକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ସପ୍ତମ ମନୁ ହେଲେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କର ତାଙ୍କର 10ଟା ପୁତ୍ର, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ନଭଗ, ଧୃଷ୍ଟ, ସୟାତି, ନରିଷ୍ୟନ୍ତ, ନାଭାଗ, ଦିଷ୍ଟ, କରୁଷ, ପୃଷଧ୍ର, ଅବସୁମାନ।
ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କଶ୍ୟପ, ଅତ୍ରି, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗୌତମ, ଯମଲଗ୍ନି, ଭରଦ୍ୱାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତର୍ଷି। ଆଜି ଦେବଗଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ବସୁ, ବିଶ୍ୱଦେବା, ରୁଦ୍ର, ମରୁଦ୍ଗଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆଉ ରୁଭୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦର। ଏବଂ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛେ। ଆଜି ଯିଏ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସପ୍ତମରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାମନ, ଅଦିତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ର କଶ୍ୟପ ଏବଂ ଅଦିତି। ସେଟା ପରେ ପୟବ୍ରତରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅଦିତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ପୁତ୍ର ହେଇକରି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଏଇ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁରେ ହିଁ ବାମନ ବଳିକୁ ତାଠାରୁ ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାମନ ଏଇଠାରୁ ବଳି ଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁତଳକୁ, ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁତଳ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମନୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବୁ। ମୁଁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରନ୍ଦରକୁ ମୁଁ ତୋର ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟା ଦେଇଦେବି ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମନୁରେ ତାଠାରୁ ପୁଣି ଆଣିକି ତୁ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବୁ। ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ମନୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଷ୍ଟମ ମନୁ। ଅଷ୍ଟମ ମନୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ମନୁ ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ହେବେ ଅଷ୍ଟମ ମନୁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଛାୟାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ନିର୍ମୋକ ଆଉ ବିରଜସ୍ୱ ବୋଲିକିରି ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗଣ ହଉଛନ୍ତି ସତପା, ବିରଜା, ଅମୃତପ୍ରଭ ଇତ୍ୟାଦି। ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ବଳି। ଶ୍ରାବଣୀ ମନୁରେ ବଳି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ। ଆଜି ସେ ସୁତଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁତଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ମହାନ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁତଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏଇଠି ଥା, ତୁ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଉଛି ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିକୁ କହିଲେ ତୁ ତ ଅମୃତ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ନାମକ ଯଜ୍ଞ କରେଇବି ଏବଂ ପୁଣି ମାନେ ସବୁ ଅଣେଇବି, ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସବୁ ଛଡେଇ ଆଣିବି। ଏଇଟା କରିବା ପରେ ବଳି ସେଇଟା କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ସେଇ ବଳିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁତଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାମନ ଏଇ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅଷ୍ଟମ ମନୁ। ଅଷ୍ଟମ ମନୁରେ ସେ ନିର୍ମୋକ ବିରଜସ୍ୱ ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଦେବଗଣ ହେଲେ ସତପା, ବିରଜା, ଅମୃତପ୍ରଭ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବଳି। ଏଇ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ଭଗବାନ ବଳିକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସପ୍ତର୍ଷି ଗାଲବ, ଦୀପ୍ତିମାନ, ପରଶୁରାମ। ସପ୍ତର୍ଷି ହେଲେ ଗାଲବ, ଦୀପ୍ତିମାନ, ପରଶୁରାମ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ବ୍ୟାସ। ଏଇମାନେ ହେବେ ସପ୍ତର୍ଷି ଅଷ୍ଟମ ମନୁରେ। ଦେବଗୁହ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦେବଗୁହଙ୍କ ଔରସରୁ ସାର୍ବଭୌମ ନାମକ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ସିଏ ବଳିକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବେ। ବାମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ମନୁରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ। କାରଣ ଯିଏ ସାର୍ବଭୌମ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗଲା ଅଷ୍ଟମ ମନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ମନୁ। ନବମ ମନୁ ହେବେ ବରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ଶ୍ରାବଣୀ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ ଭୂତକେତୁ, ଦୀପ୍ତିକେତୁ। ଦେବତା ହେବେ ପାର, ମରିଚି, ଗର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି। ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଅଦ୍ଭୁତ ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷି ହେବେ ଦ୍ୟୁତିମାନ ଆଦି। ଅମ୍ବୁଧାରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଋଷଭ ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆସିବ ଦଶମ ମନୁ। ଉପସ୍ୱଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରାବଣୀ ହେବେ ଦଶମ ମନୁ। ଭୂରିଭୂଷଣ ଆଦି ହେବେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ହବିଷ୍ମାନ, ସୁକୃତି, ସତ୍ୟ, ଜୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ହେବେ ସପ୍ତର୍ଷି। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଶମ୍ଭୁ। ଶମ୍ଭୁ ନାମକ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ କରିବେ। ବିଶ୍ୱସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଔରସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକେଶନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଏକାଦଶ ମନୁ। ଏକାଦଶ ମନୁରେ ଧର୍ମ ଶ୍ରାବଣୀ ହେବେ
ମନୁ ତାଙ୍କର 10ଟା ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଦେବତା ହେବେ ବିହଙ୍ଗମ କାମଗମ ନିର୍ବାଣ ସୂଚି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ହେବେ ସପ୍ତର୍ଷି ହେବେ ଅରୁଣାଦି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ବୈଧୃତ ଏବଂ ଅର୍ଜ୍ୟକ ଏବଂ ବିଧୃତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅର୍ଜ୍ୟକଙ୍କର ଔରସ ବିଧୃତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଧର୍ମ ସେତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାଦଶ ମନୁ ରୁଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ରୁଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ପୁତ୍ର ହେବେ ଦେବବାନ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଦେବ ଦେବଗଣ ହେବେ ହରିତ ଆଦି ସପ୍ତର୍ଷି ହେବେ ତପମୂର୍ତ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ଅଗ୍ନିଧ୍ରକ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଋତୁଧାମ ସତ୍ୟସହାଙ୍କର ଔରସ ଆଉ ସୁନୃତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ସୁଧାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ମନୁ ହେବ ଦେବସାବର୍ଣ୍ଣୀ ଦେବସାବର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବେ ଚିତ୍ରସେନ ବିଚିତ୍ର ଆଦି ସୁକର୍ମ ସୁତାମ ଏମାନେ ହେବେ ଦେବଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ଦିବସ୍ପତି ନିର୍ମୁକ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶ ଆଦି ସପ୍ତର୍ଷି ହେବେ ଏବଂ ଦେବହତ୍ରଙ୍କର ଔରସରୁ ବୃହତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ତାପରେ ଆସିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁ ସେଇଟା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କର ଉରୁ ଗମ୍ଭୀର ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ପୁତ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ଦେବତା ହେବେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଚାକ୍ଷୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେବ ସୂଚି ସପ୍ତର୍ଷି ହେବେ ଅଗ୍ନି ବାହୁ ସୂଚି ଶୂଦ୍ର ମାଗଧ ଆଦି ଏବଂ ସତ୍ରାୟଣଙ୍କର ଔରସ ଏବଂ ବିତାନାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ବୃହଦ୍ଭାନୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ 14 ମନୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 14 ମନୁ ଉପରାନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ ପୁଣି ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ 14 ମନୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁ ଏମିତି ଘୁରି ଘୁରି ଚାଲିଥିବେ। ସେଟା କାଲି କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇଏ ମନୁ ମାନେ କଣ ସବୁ କଲେ କାହାର କାମ କଣ କଳ୍ପ କଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଚାରିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ମନୁପୁତ୍ର ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥାଏ କେମିତି ସେଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଗୁଣିପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କର୍ମ କଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୋଲିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ହୁଏ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଆଦି ରୂପରେ ସେ କର୍ମ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଆଦି ରୂପରେ ସେ ଯୋଗ ଏବଂ ମରିଚି ଆଦି ପ୍ରଜାପତି ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 14 ମନ୍ୱନ୍ତର ଶେଷରେ ଅବାନ୍ତର କଳ୍ପ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଳୟ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତର ଶେଷରେ ଯୋଉ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଅବାନ୍ତର କଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ପୁରୀ ଗଲେ ଯୋଉ କଳ୍ପ ହେଲା ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମା କଳ୍ପ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମନରେ ଏତକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ବଳିଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରାଘାତ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଶୁକଦେବ ବଳିଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଦେଲେ ଶୁକ୍ର ସେଇଠି ତାର ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଣିଥିଲି ୟା ପରେ ଏହା ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଶୁକ୍ର ବଳିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଲେ। ବଳିଙ୍କୁ ଭୃଗୁବଂଶୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ କିପରି ହବ ସେଇଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ନୀଳ ଅଶ୍ବ ସିଂହ ଧ୍ୱଜ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱଜା ସିଂହ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାକୁ ମାଳା ଦେଲେ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଧରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କର ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଳେଇଲେ
ଯାଇକରି ବୃହସ୍ପତି को ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାୟନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ପୁଣି ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଭଗବାନ କାଳର ଇଏ ହଉଛି କାଳର ଗତି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେମିତି ସମୟ ଆସିବ ତାକୁ ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ହୀନସ୍ତା ହେବାର ସମୟ ଯାଇକରି ଲୁଚି ଯାଅ ତୁମ କୌଣସି ରକମ ବଳିକୁ ତୁମେ ଜିଣି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ବିପ୍ର ଧେନୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ରଜା ହୋଇ ଧର୍ମ କି ହାନି बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीर हरे कृपा निधि सज्जन पीरा ये देवगण ये जो पीड़ा बड़ी निश्चित भाव में भल काम करुले किंतु तांकर उद्देश्य अलग अन्य मान को देवगण को पीड़ा देवाई थिला गर्व प्रचंड अति दान बलि बद्ध से तेणु से विराट मु निजे ब्रह्म मु हूँ सब बड़ ये धारणा नहीं जिते आरंभ कले 1600 अध्याय इंद्रंकर माता होचंती अदिति आदित्य द्वादश आदित्य माता अदिति सी तांकर स्वामी कश्यप को बड़ अनुनय विनय करी कहले मोर किसी दरकार नहीं मोर पुत्र किंती पुणी इंद्रपद फेरी पाइब देवता माने मोर पुत्र माने किंती पुणी सुखरे रहिबे शांति रे तार व्यवस्था कौन करवा मत कहतु एवं से पयव्रतर कथा विधि बतैले कश्यप ऋषि जोटा कि 12 दिन पर्यंत करा पारे फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादश दिन गभीर निष्ठार सहित एटा को पालन करा विधि बतैले आ विष्णु को ही आराधना करा जाए एवं से व्रत करने पूर्व यज्ञ जो बराह गात रही थाए से बराह गात रु माटी आनिक निज देह बोलिक कौन केमती विधि विधान सब पालन करा बहुत सुंदर भाव 1600 अध्याय व्रतर नाम ताकू सर्वयज्ञ भी कहुए ताकू सर्वव्रत कहुए ब्राह्मण भोजन करा भूमि सज्जा करा ब्रह्मचर्य पालन करा इत्यादि बहुत प्रकार पृष्ठ साधना करी पयव्रत करा बोलिकी 1600 अध्याय देदेले कश्यप एवं 17 अध्याय आसला कश्यप उपदेश अदिति पयव्रत पालन भगवान वासुदेव प्राकट्य सेटा तार बहुत कथा अच्छी कि पुत्र रूप भगवान को पुत्र रूप पाइबार समर्थ हेले अदिति भगवान वासुदेव स्वयं अष्टभुज धारण करी आगे प्रकट हो गले एवं तांकु देखिक अदिति स्तुति कले भगवान अदिति पुत्र रूपे जन्म नहीं इंद्रादि को रक्षा करने वचनबद्धता देले निश्चय तम पुओ मान को रक्षा करी एवं संगे संगे कहले कि विश्व जाइकरी कश्यपंकर हृदय निजे विराजमान करे एवं कश्यपंकर वीर्य से जिते पशले अष्टादश अध्याय 1700 अध्याय गर्भरे प्रवेश कले भगवान अदिति से गर्भ को ब्रह्मा स्तुति कले एवं अष्टादश अध्याय ब्रह्मांकर तुष्ट चतुर्भुज विष्णु सी अदिति समक्ष प्रकट हो गले श्रवणा मकर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त भगवान विष्णु जन्म ग्रहण कले कश्यप अदिति चक्षु समक्ष देखु देखु बटु बामन रूप धारण कले से चतुर्भुज रूप ही जन्म ग्रहण कले सीना किंतु देखु देखु गोटे छोटिया बटु रूप धारण करदे से व्रत उपनयन है जोटा कि बामन अवतार ये वैवस्वत मनु समय से धारण कले यहाँ वैवस्वत मनु समय ही बामन अवतार होती सविता गायत्री मंत्र देले बृहस्पति यज्ञ पवित्र देले धरणी मृग चर्म देले चंद्रमा देले दंड अदिति देले कौपिन और कोटि वस्त्र आकाश देले छत्र ब्रह्मा देले कमंडल सप्तर्षि देले कुशल सरस्वती देले रुद्राक्ष कुबेर देले भिक्षा ताल जगज्जननी उमा भिक्षा प्रदान कले और बलिंकर अश्वमेध यज्ञ कथा शुणिकी बामन
बलियज्ञ स्थान को गमन करने आरंभ कले व्रत परे परे सीधा जाकर बलिंकर यज्ञ स्थल में पहुंचले कारण से विश्वविजित यज्ञ कर जी जहाँ मागिले दौरान विराट बानी तो हत्या भक्त को हत्या कर उद्देश्य न था भगवान ताकू केवल तार जो माया मोहग्रस्त आसक्ति था ताकू दूर करने से चेष्टा कले बर्तमान पहुंची गले यज्ञ स्थल में बामन को देखी बलि हतबाक हो गले कहले स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं की में ब्रह्मर्षिणं तपः साक्षात् मन्यत्वार्जवपुर्धरम् स्वागतम ते नमस्तुभ्यं स्वागत स्वागत आपण प्रणाम प्रणाम इत्यादि कही करी तांको बहुत गुड़े स्तुति कले श्रवण कले एवं पुणी शेष कहले अद्य पितर स्तुता अद्य पावितम तुलम अद्य श्रेष्ठ कतुर यत् भवान आगत गृहान हे ब्राह्मण हे बटु ब्राह्मण आज आपण घर को आसिक मोर जो सप्त पुरुष को उद्धार करदे मोर कुल को समस्त उद्धार कर जानू ना ये होती भगवान मन मन विचार करते भगवान होते कि बोलिकी किंतु से गोटे छोटिया ब्राह्मण बोलिकी विचार कले कहले हौ जिते आई मुझे यज्ञ करुच्ची कौन मागिबार अच्छी मागंतु आप तो निश्चय मागवा आई ना मागंतु यहीटा गला अष्टादश अध्याय 19 अध्याय भगवान वामन द्वारा बलिर पूर्वज को प्रशंसा ये किसी एमती जिनस मांगा पूर्वर सी पूर्वज प्रहलाद आदि को बहुत प्रशंसा कले विरोचन को प्रशंसा कले एवं शेष कहले मोर तो किसी दरकार नहीं 3 पाद जमी मोर दरकार 3 पाद जमी बलि गोटे रकम हसिक कहले आउ किसी अधिक तो 3 पाद जमी गोटे साधारण कथा बड़ी भाया लोक को आप मागुंट ना मोर बेसी दरकार नहीं अति लोभ कले असुविधा मत 3 पाद जमी ही दिंतु सेतिकी नेले मोर काम हो जिते बड़े से जमी देवाई दान देवाई बड़ी आरंभ करदे आप शंखर जल तीड़ धारण कले शुक्र थिले महामंत्री शुक्र जानी ये होती भगवान विष्णु बलि को मना कले बाबू या तुम साधारण ब्राह्मण नुह ये होती स्वयं भगवान विष्णु तुम ठारू सबु किसी हरण कर ये इंद्र को देदेवे तो बंद कर कहीकि बहुत गुड़ा उपदेश देते एवं 20 अध्याय बलि निजर गुरुंकर कथा को एठी रखी पार ना ब्राह्मण माने तांकु जो सर्वशक्तिमान कर व्यवस्था करुले से ब्राह्मण भृगुवंशीय ब्राह्मण मान कथा रहा नहीं सी जानीगले जदि ये भगवान ताले भगवान को जो पाई मु न डाकिक आई दान देवी क्या देवी ये जीवटा मरणशील ये जीव निश्चित भाव दिने जीव तेणु ये जीव थिबा भितर मुझे भगवान को दान न देवी ब्राह्मण मान को संतुष्ट न करी ये दारिया मोर लाभ कौन ये सब संपत्ति रखिकी से तेणु देवा दान निश्चित भाव में देवी बोलिक प्रतिज्ञा जिते कले गुरु टिके रागी गले ठीक अच्छे तू जदि प्रतिज्ञा कर निश्चय दबू तो जानी था ध्वंस सुनिश्चित मुझे मोर आज्ञा अमान्य कर ध्वंस निश्चित भाव हम से चिंता कले ना स्त्री धर्मपत्नी स्त्री नुह धर्मपत्नी गृहिणी सी धर्मपत्नी विद्यावली से आसिक भगवान पद प्रक्षालन कले निजे बलि पद प्रक्षालन कले जो पदर टिके पादक पाइबा ब्रह्मा शिव समर्थ ही नहांती आज से पदर उदक उभय स्वामी स्त्री को प्राप्त है एवं सी जिते कौन मागुंट मागंतु नियंतु आपण को मापंतु आप पादरे बोलिक जिते कहीदे ये बलि भगवान प्रथम पाद सचराचर पृथ्वी को ढंकी गला एक पाद ये भूटा को ढांकी गला सिना बाकी रहा भुव स्व मह जन तप सत्य
जहा थिला ये सब समस्त लोक को द्वितीय पाद अतिक्रम करके चलीगला से द्वितीय पाद को जिते चारिआडे ऊपर को उठिक पलैगला से द्वितीय पाद उपरे जानू देश कटी देश वक्ष देश ये विश्वरूप को दर्शन कर समर्थ हो गले बड़ी ये होती स्वयं भगवान विश्वरूप भगवान मन मन कृतकृत्य हो गले वाह ये भाया सुजोग मत आ मिल ना आज निश्चित भाव में भगवान को मोर दौर कहले तापर भली भगवान बामन कहले तृतीय पाद जमी कहीं आने दे विंध्यावली से कहते तुम तृतीय पाद गला कुआड़े किंतु एठी बलि कहले बलि कौन मूर्ख बलि कहले आपण दुईटा पादर मोर सबु किछि दे सारी मु संपूर्ण निश्व मो पाखे तो किछि नहीं मु आपन कौन देवी निश्चित भाव देवी से भगवान कहले तू नरक भोग करू कारण तू नरक भोग करू सीटा 21 अध्याय कहे तू जेहेतु निजे मते दान दवापाई कहीकरी आ गोटे पाद दान दौना तू नरक को गमन करू से निचेष्टा जो बड़ी गौरव को कहीदे 21 अध्याय कथा मुझे बर्तमान 21 अध्याय बर्तमान से पादटा जा सत्य लोक को अतिक्रम कर ब्रह्मा सप्तर्षि मुनि ऋषिगण तांकर पाद धौत कर ब्रह्मा कमंडल आणिक से पादटा को धौत कर पादर गंगा विच्छित हो भगवान शिवंकर मस्तक पड़ी समग्र पृथ्वी पाताल त्रिपथगा हूँ चतुर्पथगा हूँ ये सी गंगा गति कर समय सेते सबू राक्षस थिले देखिले जे आमर स्वामी बलि को ये संपूर्ण भाव निश्चय करदे या छाड़ाने बोलिक बामन को प्रहार करने बलि कहते भूल बंद कर ये होती भगवान या तुम चिन्ह ना जे जहा कर मोर धैर्य तुटी ना मु मोर सत्य पथर विचलित हबार ना एठू भगवान जो कहले आ तो पाख तो किसी ना गरुड़ को कहले बांधे दे वरुण पार्श्व गरुड़ बांधि देती भगवान कहले तू जो बंधन पड़ी नरक नरक भोग करू सी कहला मु नरक भोग करी ना आप मत जहा दंड दिंतु चिंता ना मुझे लज्जित भी नुहे बंधन पड़े बोलिकी मोर सब किसी निश्चय हो गली मुझे नहीं गले बोलिकी लज्जित नुहे मुझे गर्वित मुझे मोर कथारू विचलित हेबी नहीं आपणकर आउ गोटे पाद मो पास तुम निश्चय किसी ना मो मस्तक आपणकर गोटे पाद रखी दिंतु ये मस्तकटा आप जमी बोलिक विचार कर भगवान भगवान बामन कृतकृत्य गले वाह तो भला भक्त मोर आ कही ना मुझे बड़ सुंदर कथा लिखी जहाँ को हुए मु सदय प्रभु जय सियाराम जय जगन्नाथ सर्वनाश हाँ जहाँ जहाँ को हुए मु सदय तार सब खरे क्षय एमती कौन गोटे लिखी तोते मु आज रोह तो पाखे इत्यादि से कहले एवं धैर्य को प्रशंसा कले कहला मु तोर सुरक्षा दायित्व नौ तोर के किसी करें नहीं तू सदा बेले मते तो स्थान रे पाइबू जोटा कि परवर्ती अवस्था से निजे गदाधर भाव में द्वार रक्षक होकर परवर्ती समय आसुची आज वर्तमान त्रयोविंश अध्याय आसला त्रयोविंश अध्याय बलि भगवान को कृतज्ञता देखी जो सुतल देदेले स्थान
भगवान को कृतज्ञता देखी बोली कहला परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासु सर्वासुर तमोपति प्रणतस्त धनुज्ञात प्रविवेश महाविलम एटा पर गले कहले मु आपन को भल कर प्रणाम के मध्य करि पार नाही मु वर्तमान सुद्धा आपन को प्रणाम के करि पार नाही साधारण भाव रे आपन ब्राह्मण हेकरी आसीथिले ब्राह्मण भाव में टिके मु आपन सम्मान जणाई किंतु आपन होचंती सचराचर पृथ्वी सचराचर ब्रह्मांड नायक अखिल ब्रह्मांड नायक आपन को प्रणाम करिबा प्रणाम मध्य टिके अहो प्रणामाय कुतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विदौ समाहितः जल्लोकपालैस्तदनुग्रहो मरैः लब्ध पूर्वं पशदे सुरेर्पित जो जो कथा आदि ब्रह्मा शिव को प्राप्त है नहीं आपण मते से कथा दे देले आपण को प्रणाम के मु करि पार नहीं आपणकर पादरे मोर भक्ति अर्पण करि नहीं तथापि आपण ये मूढ़ को ए कथा दे देले इत्यादि कहि से कृतज्ञता ज्ञापन करजंती भक्त प्रहलाद से समय पहुंची जंती से मध्य भगवान विष्णु को प्रार्थना करजंती एवं प्रार्थना कर साला पर ब्रह्मा आसी ब्रह्मा भी आसिक प्रार्थना कर विष्णु को कहते ये आपनर भक्त हो गला आपन को सब किसी दे देला याकू बंधन करके लाभ कौन अरे मो बंधे बांधि नहीं तार ताकू तो सुतल दे देले बांधबी कौन तार बंधन खोल देइजंती से सुतल को तार परिवार सहित बड़ी जाइछि प्रहलाद को आदेश है तू मध्य वर्तमान जाइकरी बड़ी पाखरे रह मते सदा सर्वदा तोर चक्षु सामने देखा पाइबू तोर सुरक्षा भार से ग्रहण करी जी आसो जदि तोर प्रति विपद आसो मुझे सुदर्शन रे निवारण करी ये सब कहीकरी बलिंकर जो संपत्ति जहा किछि थिला ताकू पुरंदर इंद्र को समर्पण करचंती जहा कि जोथि पई अदिति तांकू जन्म देथि सेठी भगवान वामनकर कार्य समाप्त होइछि एवं सुतल को गमन करचंती प्रहलाद बलि इत्यादि समस्ते वर्तमान आसीगला चतुर्विंश अध्याय परीक्षित जो शुणी कहले प्रभु आपण बेले बेले बहुत समय कहती जे मत्स्य अवतार होते भगवान भगवान कहीं मत्स्य अवतार होते केमती होते कौन करते मत से कहतु से परीक्षित प्रश्न समाधान करने सुखदेव पुणी परीक्षित को कहते ये जो चतुर्विंश अध्याय मनवंतर सहित यार गभीर संपर्क रही कारण 14 मनु कथा जो आई मत्स्य अवतार केबे होते से कथाटा ये लिखाई यहाँ हूँ वर्तमान सुखदेव कहते वर्तमान जो चली कल्पांतर कल्पटा चली कल्प कहले ये दिनटा ब्रह्मांकर ये दिन आसवा पूर्व जो कल्प शेष है ता पूर्व जो प्रलय हबार थिला कारण कल्प शेष रे दिन संध्या आसी गले ब्रह्मा को निद्रा पाए आसी जाए यार पूर्व कल्प काली मुझे कहूली टिके पंडित जी पाखे पूर्व कल्प पिछला कल्प यार पूर्व कल्पर शेष समय जिते ब्रह्मा को प्राय निद आसी जाउथबा समय रे ब्रह्मा जिते टिके शोई पड़ा अवस्था मुहटा खोली जाइए से समय वेद गुड़ा मुहर बाहरी पड़े संध्या समय कारण सबु बेले संध्या रे कौन हुए ये ब्रह्मा शोई पड़े चारिआड दैनंदिनी प्रलय चारिआड प्रलय जल मारी जाए विष्णु पुराण तो तार विभिन्न कथा लिखाई आम ये जी अच्छी से कहवा से प्रलय शेष ब्रह्मा शोई पड़ती एवं सबू किसी सृष्टि ध्वंस हो जाए केवल सप्तर्षि से था से सप्तर्षि पुणी तार दिन सकाଳେ ब्रह्मा सहित मिसिकी विष्णु को अर्चना करी पुणी आरंभ हुए स्वयं भुव मनु विसर्गटा पुणी आरंभ हुए यहाँ हूँ आप सृष्टिर तत्व
এবং এইটা সেই সময়ের কথা কহ যাଉଛି ନିଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗଲା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିଗଲା ସେଇଠୁ 4 ବେଦ ବାହାରି ପଡିଲେ ମୁଖରୁ। এইଠି କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କରାହେଇଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେଟା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 4 ବେଦ ବାହାରି ପଡିଲେ ହୟଗ୍ରୀବ ନାମକ ଯୋଉଟେ ଦୈତ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସିଧାସଳଖ ବେଦଟାକୁ ଚୁରେଇ କରି ଜଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଥିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନଟା ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବେଦଟାକୁ ନେଇଗଲା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଇଠି ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈବସ୍ୱତ ମନୋଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେତୁମାଳ ନାମକ ନଦୀ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଫରି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଛୋଟିଆ ମାଛଟିଏ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଆସିଲା। ଏମିତି କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟବଳାର କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଦିଜାଲେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦଂ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତ୍ରମ ଖେଦଂ କେଶବ ଧୃତ ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ମାଛଟା ଛୋଟିଆ ମାଛ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଟିକେ ରହିକରି ପୁଣି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ହେ ରାଜା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଇଏ ତମର ଅଞ୍ଜଳି ଭିତରେ ପାଣିରେ ମୁଁ ରହିପାରୁନାହିଁ। এইটা ଦେଖିକିରି କମଣ୍ଡଳୁରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କମଣ୍ଡଳୁ ଭିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଡିଗଲା। କୂଅରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ବିରାଟ ପଛପାଖ ଗାଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ନଦୀ ଜଳରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରାଟ କାୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମହାମତ୍ସ୍ୟ। ଏମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ବି ବିରାଟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ। କହିଲେ ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଳୟରେ ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଏବଂ ତୁ କଣ କରିବୁ, ସପ୍ତର୍ଷି ଏବଂ ତୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାବ ପଠେଇଦେବି। ସେଇ ନାବରେ ତୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୁଡାକୁ ନେଇକରି ବସିକରି ବାସୁକୀକୁ ଆଣିକରି ସେଇ ନାବଟାକୁ ମୋର ଶୃଙ୍ଗ, ମୋର ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ସିଂହ ଥିବ ସେଇ ସିଂହରେ ବାନ୍ଧିଦବ। ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବି। ସେ ତାର ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପରେ ପୁଣି ତମେ ଜନ୍ମ ହବ। এইটা ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ। ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା। 7 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନୌକାଟିଏ ପଠେଇଦେଲେ। ସବୁ ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କୁ ଧରିକରି ମହାଶୃଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ମହାମତ୍ସ୍ୟଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ। ଏଣ ହୟଗ୍ରୀବକୁ ନିଧନ କଲେ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସଂଖ୍ୟାସୁର କହେ, କିଏ କଣ କହେ, ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ହୟଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି। ହୟଗ୍ରୀବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲେ। ଇଏ କଥାଟା ସବୁ ଆଜି ଚତୁର୍ବିଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଇଏ ଅବତାର କଥା, ଇଏ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଇଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା। ୟାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାୟା ମୋହ ଜଞ୍ଜାଳର ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବ। ଏଇ କଥା କହିକରି ଆଜି ଏଇଠି ଏ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଇଏ ମୂଢକୁ ଏ ସବୁ ସାରାଂଶ ଯାହା ଆସିଲା, ଯେମିତି ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଜାଣିଥିଲା, ଯାହା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ବୟାସିକ୍ୟାମ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶସହସ୍ରାୟାମ୍ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଚୈତନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ 24 ଅଧ୍ୟାୟ।
भीमस्यापि रणे मंगो मुनेः अपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन जनार्दन यत्पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। वराद अरुणबिंब फलोधरोष्ठात् पुण्येन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्तंकु प्रणाम। अघटन घटन पटियान श्री जगन्नाथंकर अभय पाद पंकजरे प्रणाम पूर्वक समवेत साहित्य कविबंधु परिवार सभापति संपादिका एवं समस्त सदस्य तथा भगवत आसर रे कथा व्यास रूप रे उपस्थित थिबा श्याम सुंदर आज्ञा को मोर प्रणाम तथा अन्य समस्त जो गुरुजन मान अच्छी से प्रणाम एवं समस्त को कहीं ना सिया राममय सब जग जानी करौ प्रणाम जोरी जुग पानी समस्त को प्रणाम। सुंदर कथा वस्तु आज थिला भगवानंकर वामन महाप्रभुंकर अम्य इला जोठी बलि सुंदर कथा आगुर भी सरीची बलि भगवान को जितेबले बृहस्पति जितेबले देवलोक को बलि जितेबले आक्रमण करचंती बृहस्पति कहिले जे हे इंद्र तुमे भाबुछ कि बलि को परास्त करि परिबो बोली केबे भी संभव नुह कारण जितेबले देवदानवंकर युद्ध हेउथिला सेतेबले आमे अमृत द्वारा जितेबले बंचौचु मृत्यु संजीवनी विद्या द्वारा शुक्राचार्य समस्त को जीवदान देथिले तेणु परास्त करवा संभव नुह केवल परास्त करी हब। आउ गोटे कथा हला शुक्राचार्यंकर अभय हस्त दानवंक ऊपर अछि तेणु परास्त करी हबनी ना केमिति करी हब ना गोटे उपाय जदि ब्राह्मण द्वारा बा ब्राह्मण केबे अपमान करंती बा ब्राह्मण को कथा केबे श्रवण न करंती प्रत्याख्यान करंती तेबे से निश्चय परास्त हेबे एवं सेतेबेले तांकर अधपतन हबो जोटाई घटिची आज आज्ञा कहूथिले शुक्राचार्यंकर को कथा को अपमान ना कले एक रे शुक्राचार्य होछंती गुरु एवं ब्राह्मण भागवतर प्रत्येक स्कंदर विभिन्न जगह रे ब्राह्मण को अपमान करिबा गुरु को प्रत्याख्यान करिबा तार फल कौन स्पष्ट भाव वर्णना है आज हम सुनले जहाँ सुंदर लगिला तो कथा एते भल लगिला श्याम सुंदर आज्ञाकर गोटे गुण तांकर मते भल लगे जे कथा भितर से संपूर्ण पशि जाती एवं भाव विहल हो जाती निजर जो पंचभौतिक शरीर को से भूली जाती से जो जो कथा भितर पशिगला आम आखिर लुह बाहरी पड़े से बहुत थर अनुभव भी करी जहाँ सुंदर लगिला तेणु मु आज्ञा को प्रणाम करुछि एवं सदाबले आशीर्वाद मध्य भिक्षा करुछि जे आपण आशीर्वाद आम पर थाउ एवं आपण एमिति कथा आपण आम मान को सुनो थांतु आमे माने आपण ठारू किछि सुचु मध्य जाऊ भगवान कथा को तो आमे कहूथिबा एमिति समय गड़ी चलिबो जाऊ सब वर्तमान मु विशेष किसी कहू नहीं आउ समस्त को प्रणाम करी मु विरति नउछि। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओहो भाग्य आपण मान को भली जने दिग्गज विद्वान को पाखरु आज आमे ये भगवान को चरित कथा किछि सुनिलु आउ आज ये कथा व्यासा भाव रे जे व्यासासन विमंडित हेई हमको 24 अध्याय को प्रांजल भाव रे गोटी गोटी करी बुझेइथिले आपण तांको पाखरु आशीष भिक्षा सह शब्द सुमन किछि शुभेच्छा माध्यम रे कृतज्ञता ज्ञापन करछन आपण को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद सह कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एभली भाव रे आपण सबु बेले
परिवार सह जड़ित होई ए भगवान कथा महाप्रभुंकर अनंत लीलार गाथा को आमको सबुबले कहथांतु। आउ थरे आपन को शब्दर प्रणाम। कार्यक्रम परवर्ती पर्याय को मु जीवी आम सहित उपस्थित अछंती। मु सबुबले जेमिति कहे मो माटीर यशस्वी कथावाचक श्रीमद् भागवत महापुराणर भावानुवादक विराट ग्रंथर भावानुवादक पंडित श्रीयुक्त गोवर्धन प्रधान महाभाग निवेदन रखी आजिर कार्यक्रम रे तांकर संक्षिप्त अभिव्यक्ति पाई सुस्वागत। आउ निवेदन रखी आजिर पूज्य कथाव्यास भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज पवित्र संध्या सत्संग साहित्यिक कवि बंधु परिवार समस्त सदस्य सभापति यशस्विनी आम सुराचिय प्रणति महापात्र संपादिका एवं उपस्थित समस्त सज्जन मंडली समस्त पाद पद्म मोर प्रणाम। आज कथाभ्यास पंडित श्याम सुंदर दास महोदय अति चमत्कार भाव जो भली भाव अष्टम स्कंदर प्रथम अध्याय 24 अध्याय पर्यंत आलोचना कले तांको बहुत धन्यवाद देवी, बहुत कृतज्ञता जनइबी जे कि से एकाधार रे जहाँ प्रदीप बाबू कहते से ता भितर पशि जाती ता भितर पशिकी एकाधार रे क्रम अनुसार सबु जाक कथा कहीदेले। आमर किसी कहबार ना मु खाली दीपद कथा आपण मन कहबी जे एठी षष्ठ लक्षण मनवंतर कथा या प्रच्छद पटरे भक्ति रही भक्ति ता भितर भर्ती रही मनवंतर कथा होउची भक्ति केंद्र रही आपण देखो गज कुंभीर युद्ध रे गज कुंभीर से जो अगस्त्य ऋषि देवल ऋषि अभिशाप रे इंद्रदम्न राजा हु गंधर्व गज कुंभीर होइतिले से गज को कुंभीर ग्रास करछि। एठी देखंतु भक्ति केमती आसिला गज भक्तिर सहित भगवान को डाकिछि जेतले विपद पड़ी कुंभीर छाड़ुनी से डाकुछि गजराज को जले ग्राह ग्रासिला काले डाकिला रख आदि मूल आउ क्या डाकिला नहीं आमको तुमको ताको क्या डाकिला नहीं से निराश्रय हो जाइथिला ना जेतले जीव निराश्रय हो जाए सी ब्रह्मर आश्रय निये कहीं से ब्रह्मर उत्पत्ति ब्रह्म ताको ही रक्षा करिवो आउ कई परिबे नहीं गजराज को जले ग्राह ग्रासिला काले डाकिला रख आदि मूल गुरुतर आतंग जानिन से श्रीरंग रथांग पेशिल तत्काल हे महाप्रभु ग्राह जीवन निबारिल गजकु विपदु रखिल गुरुत्मान केतन मम कर्म कु घेन निराश निरवधि हेल हे महाप्रभु ग्राह जीवन निबारिल गजकु विपदु तारिल। एटी भक्तिर प्राबल्यता देखुचंती आपण गज डाकिला कुंभीर मुक्ति हैला गज भी मुक्ति हैला ए भक्ति आ भीतर रही गज की तप करिथिला देखंतु टिके सत्संग करता आमी जिंता सत्संग करछु से अरण्य भीतर बुलु बुलु से जो को अरण्य कहउथिले मोर मन पड़े से अरण्य भीतर बुलु बुलु जो मुनि ऋषि माने अछंती संध्या हेले टिके छिड़ा आइ जाउथला से बाड़कड़े शुणुथला जे मुनिए कहउचंती आतंक काले भावग्राही मुनिए हंती कुहा कुही भावग्राही बोली के जण अछि विपद पड़िले से रक्षा करिवो एई जो सत्संगर फल सत्संगर तार जो भक्ति उपजी थिला एवं तो पूर्व जन्मर स्वीकृति थिला सीए भगवान डाकिछ एडी भक्ति कथा आछि। आ गोटे कथा आपण मान को कहबा को एटी तब कच्छप अवतार हेचंती कोन क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत
କଚ୍ଛପ ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଦେବତା ମାନେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସହିତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ବହି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦର କୁର୍ମ ନମୋ ନାମ, ବାରିଧି ଅମୃତ ମନ୍ଥୁ ଅମୃତ ଜନମ, ବିପକ୍ଷେ ଦେ ଭାରି ଭାରି ପରଶିଲ ସୁଧା, ବିଶ୍ୱ ମୋହିତ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ବିସୁଧା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଗମ୍ୟ, ମାନେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଦେବାସୁର ଏକାଠି ଅମୃତ ଅମଳ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ପାଇଲେ, ଅସୁର ମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋହିନୀ ରୂପ କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତ ଅଗମ୍ୟ ନା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ, ସିଏ ବି ଯାହା ହଟ ହଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଯାହା ମାୟାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ବା ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତିର କଥା ବଳିବା ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ପାତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ମନରୁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ବଳିବା ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଅତି ଗର୍ବେ ହତା ଲଙ୍କା, ଅତି ମାନେ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ବଳିର ବଦ୍ଧ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିତମ, ଯୋଉ କଥା ବି ପଣ୍ଡିତ ମାସ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି କୃପାମୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଳିକି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ବେଗେ ହରେ। ମାତ୍ର ଯାହା ମନରେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ କୃପା ତାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଯାହା ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାର କୃପା ହବ। ସେ କଣ କଣ କୋଉ ଗର୍ବ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବଳିମାବନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତିର କଥା। ଜନ୍ମ କରମ ବୟ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନାଧୀପ, ଏ ଭାବେ ଯାର ଗର୍ବ ନାହିଁ, ମୋହର ଅନୁଗ୍ରହ ତଇ। ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଗର୍ବରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବା ବଡ ବୋଲି କହିକି ଗର୍ବ କରିବ, ଏଟା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ବିହିତ କର୍ମ, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସେବା ପୂଜା ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ହୋଇଥିବ, ଏଟା ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୟସର ଗର୍ବ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବଳବାନ ହେଇକିରି ଗର୍ବ କରିବା। ଯେମିତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ, 15 ବରଷେ ହେଲୁ ଅମର ମତା, 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା, କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ ରହି ଦିନ ହରିଲୁ ତୁହି, ଇଏ ରୂପେ ଗଲା ତୋର ଯୁବା ବୟସ ବହି, ହରି କଥାକୁ ଦିନେ ମନେ ନ କଲୁ ତୁହି, କେମନ୍ତେ ହେବୁ ଏ ଭବୁ ପାରି। ରେ ଯିବ, ତୁ ତ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ, ବୟସର ଗର୍ବ ତୋର ରହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ହଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ରୂପ, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ଏ ଅଧମ ମୁଢ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧଳା ବାଳକୁ କଳା କରୁଛି, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମତେ ଟିକେ? ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଏଇ ରୂପକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ରୂପଟା କଣ ରହିବ? କହିବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମୋଡା, 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡା, ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ, ଏ ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜି, ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ତେଣୁ ଏଇ ନଶ୍ୱର ଶରୀରଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏକଥା ତ ଜାଣି, ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି ଶରୀର ପାଇଁ, ରୂପ ପାଇଁ? ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାନାଦି ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଅଣିମା ଲଘିମା ଆଦି ଲାଭ କରିଥିବ, ନବନିଧି ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମନିଧି ଇତ୍ୟାଦି ନବନିଧି ଲାଭ କରିଥିବ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଥିବ। ସେ ତା ମନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ, ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋର ଏତେ ସାଧନା ଅଛି, ଏ ଗର୍ବ ଯଦି ମନରେ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା ସିଧା କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ ଗର୍ବ,
ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହଉ, ନ୍ୟାୟ ତ ଅନ୍ୟାୟ ହଉ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଠୁଳ କରିବା ଧନ। ଧନ କଣ? ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ? ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଗାଡି, ଘୋଡା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନା। ଏଗୁଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାଟା ହଉଛି ଧନ। ଏସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ କରିଥିବ, ନ ଜାଣିକିରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଧନୀ ବୋଲଉଥିବ, ଏଇ ମନ ଯୋଉ ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ। ଆରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ, ଗାଢେ ମଜିଣ ନିତ୍ୟେ ଧନ ଅର୍ଜିଲୁ। ଏତେବେଳକୁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଏତେ ଗର୍ବ ତ ମନରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ନାମ ନବାକୁ ମନେ ପଡୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବୋଲକି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଗର୍ବ, ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ବଡ ଚାକିରି କରିଛି, ଗୁଡାଏ ଦରମା ଅମଳ କରୁଛି, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ତ ମୋର ଅଛି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢିଛି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ପଢିଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ବାହାରି ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ। ମୋ ଭଳି କେହି ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ କଣ ବହି, ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ଲେଖିପାରିବ? କେହି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକା ମୁଁ ହିଁ ଲେଖିପାରିବି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଧ୍ରୁବତାରା। ମୋର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ମାନପତ୍ର ପାଇଛି, ଉପଢୌକନ ପାଇଛି। ମୋ ସମାନ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଦିନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା। ଉଦ୍ଧବ, ଅଳ୍ପ କହିଦେବି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା, ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା ତା ମନର ଅହଙ୍କାରକୁ, ଗର୍ବକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦିନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଗୋପକୁ ପଠେଇଥିଲେ, ଯା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ ମୋ ମା ଯଶୋଦା କଣ କରୁଛି, ଗୋପୀମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଝି ଆସିବୁ ଯା, ଶଙ୍ଖୁଳି ଆସିବୁ ଯା। ଉଦ୍ଧବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଦେଖିଲେ କିଏ ଆସିଛି ରେ ବାବା? ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଦ୍ୱାରକାରୁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଥୀ। କହିଲେ ହଁ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛୁ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ତ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ। ନା 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 ନା, ତୋ ପୁଅ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି। ଆଉ ଯଥାରୀତି ସତ୍କାର କଲେ, ବସେଇଲେ, ସରଲଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପଚାରିଲେ ବାବା କାହିଁକି ଆସିଛୁ ରେ? ନା ତମ ପୁଅ ପରମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କହିଲେ ମୋ ମା କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବୁ ଯା, ଆଉ ମୋ ସଖା ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖି ଆସିବୁ ଯା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କହିଲା ହଉ ହଉ। ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ମୋ ପୁଅ ସରଲବଣୀ ଖାଉଛି ତ, ମିଳୁଛି ନା ତାକୁ ଦରକାରେ? ସଜ ସରଲବଣୀ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ, ବାସି ହେଲେ ଆମ୍ବିଳା ହେଲେ ଖାଇବନି, ଖଟା ହେଲେ। ବାଛୁରୀ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ। ମା ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି ନା, ବୃନ୍ଦାବନ କୋଉଠି, ଦ୍ୱାରକା କୋଉଠି, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ନା, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଥାଇ ସଦା ତା ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ, ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବିଚାରେ ମନକୁ ରେ, ବିଚାରେ ମନକୁ। ସେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା, କଳା ମାଣିକ ରେ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମାତିଛନ୍ତି, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, କଳା ମାଣିକ ରେ। ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ଧାରା ବାଧା ମାନୁନି, ବକ୍ଷ ଭେଦ କରୁଛି, କୋହ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଉଡୁଛି। ମୋ ନୀଳମଣି, ମୋ ନୀଳମଣି, ମୋ ପୁଅ କହି ଆକୁଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ମା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ଯାହାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତର ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତୋର ଟିକେ ଭ୍ରମ ଅଛି ଲୋ ମା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ମା ଟିକେ ଚିହିଁକି ଗଲା, କହିଲା ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ବ୍ରହ୍ମ
कि ब्रह्म को ब्रह्म सी मते ब्रह्म ज्ञान देखौछु कहले ना 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 रे उद्धव तमर ब्रह्म ज्ञान नुह एटा तमर ब्रह्म ज्ञान से मो पुओ नुहे मु ता मा नुहे सी परम ब्रह्म एते बड़ मिछ कथा केमती कहूचु अरे ब्रह्म ब्रह्म बोली उच्च करूअछु मोहर बछकु मु साक्षाते जठरे जन्म कलई से गला मिछकु अरे मु कोटा विश्वास करबी मु 10 मास ताकू गर्भरे धारण करी अंत फाड़ी जन्म देइची से कष्ट भोगिची मु ए हातरे ताको पाळीची पोसिची से मो पुओ न एटा मिछ कथा से परम ब्रह्म एटा सत कथा तू ब्रह्म देखिचु उद्धव निस्पंद निर्वाक होचंती देख देखे मो पुओ मते कहिकी जाईची बोली मु ताकू कथा देइची मु जोठी डाक सुबिबो से सेठ रहइबो मु जेतबळे डाकीबी से आसीबो मु एइना डाकीबी एइना आसीबो मु कोन काहू डरिची ना कोन भाबिचु मो पुओर सुख पई तार आनंद पई कृष्ण प्रीत्यर्थे कार्य धरे प्रेम नाम रे आत्म सुख इच्छा जाते ताके बोले काम रे मोर किछ कामना नाही रे मु डाकीबी तो आसीबो किंतु तार सुख पई तार इच्छा पूर्ण करिया पई मु डाकू नै आ जदी चैलेंज करिवु ना देखिबु कि एही जणे मथुरा को जीवई बहन काखरे बसाई घेनी आसीबी मो मदन मोहन मु एइना जानिचु मो पुओ कहलु तू आसिला बेले तते कोन कहिथिला ना मते कहिथिला मो मा जशोदार खबर टिके बुझी आसीबु कहिथिला ना मो मा जशोदा बोली कहिछि तो कहला हां कहिछि ताले मोछि जे मु जदि तार मा हेली से मोर पुओ नु एति की ज्ञान तोर नाही की ब्रह्म ज्ञान हेजु से कहूछि मो मा जशोदा को पचर से निज मोहर कहूछि ता मा तू कहूछु मोर से पुओ नु एति सामान्यतम ज्ञान नाही उद्धव कोन विचार कला कोन देखिला कोन बुझिला ज्ञान आजी प्रेम आगरे बात्सल्य प्रेम आगरे हार मानि जाइछि भक्ति आगरे हार मानि जाइछि जशोदांक गोड़ तले पड़ी जाइछि क्षमा कर मा तो पुओ निश्चित तो पुओ तो छड़ा जशोदा पुओ छड़ा जशोदा नंदन ब्रजजन रंजन जमुना तीर चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ये कथा उद्धव कहीकि से प्रत्यागमन करिसंती भक्तिर कथा गुड़िक आज ये अष्टम स्कंदरे परिपूर्ण होइकि रहिसंती एवं आमको देखिया पड़िबो आमे ये भक्ति रसरे बुड़ीबा कृष्णंकर नाम उच्चारण करिबा एवं कृष्ण को भजन करिबा कृष्ण को मनन करिबा सेति पई हरे कृष्ण मुखे बोलो भाई हे सज्जन मंडली हे दिव्य सज्जन मंडली हरे कृष्ण मुखे बोलो भाई तेजी अहंकार दंभ मान ज्ञान रो बड़ाई हरि हरि बोलो रे हरि बोलो मुखे बोलो भाई करुणा भंडार खोला भव बाधा नहीं हरि नाम भजी भजी जीव पार होई कलीर कर्मश नाश ब्रह्मानंद पाई नाम बिनुआन गति अच्छी अवाकाई हरि हरि बोलो रे हरे कृष्ण मुखे बोलो भाई नाम चिंतामणि कृष्ण परमार्थ दायी हरे नाम चिंतामणि कृष्ण परमार्थ दायी हृदताप विनाशन अट रे भाई हरे कृष्ण मुखे बोलो भाई हरि हरि बोलो रे
हरि हरि बोलो रे हरे कृष्ण मुखे बोलो भाई हरि बोलो रे हरि हरि बोलो रे हरि हरि এই बोल। গুণবিদ সহিত ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପଦ ରଜ ମୋ ମସ୍ତକ ମନନ ହଉଥାଉ आहा ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟ